السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم Fait Maison. Bonjour à tous et bienvenue dans votre chaîne Fait Maison. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer ensemble le pain madloua seulement avec la farine. C'est une recette très facile et vous allez obtenir un pain très moelleux et bien aéré. اليوم راح نوجدو كيف خبز المضلوع غير بالفارينة. خبز ساهل بزاف في التحضير تاعو يجي بزاف بنين. Sans trop tarder, on dit bismillah et on commence la préparation. Dans la cuve du pétrin, je mets 1 kg de farine. في البيتران ندير كيلو تاع farine. J'ai utilisé la T55. استعملت نوعية T55. Je rajoute 2 cuillères à soupe de levure boulangère. نزيد 2 مغارف كبار تاع خميرة الخبز. Je mélange نخلط. Ensuite je mets le sel. من بعد ندير الملح. Je mélange نخلط. Je rajoute 1 quart de verre d'huile. نزيد 4 كاس زيت. Et là, je commence par bien pétrir environ 10 minutes en rajoutant de l'eau tiède jusqu'à obtention d'une pâte molle et non collante. ودوكا نبدا نعجن لمدة حوالي 10 دقائق. نزيدو الماء دافي غير بالعقل حتى نتحصلو على عجينة طرية وما تلصقش. Et là, je vais vous montrer la consistance de la pâte. ودوكا نوريلكم القوام تاع العجينة كيفاش دايرة. C'est une pâte très tendre, عجينة بزاف طرية. On la filme et on la laisse reposer pour une première pousse. نغطيها ونخليها تريح المرة الأولى. Après repos, la pâte a bien levé. On la dégaze et on la laisse reposer pour une deuxième pousse. بعد ما ريحت العجينة راهي انتفخت مليح نحيو لها كامل الهواء ونعاودو نغطيوها ونخليوها تريح المرة الزوجة. On dégage notre jolie pâte pour la deuxième fois. نحيو الهواء من العجينة الشويبة تاعنا للمرة الزوجة. On la dépose sur le plan de travail. نحطوها فوق طاولة العمل. On la façonne un peu. نسقموها شوية et on la découpe en 3 galettes. ونقسموها 3 خبزات. On prend une boule et je commence à l'ouvrir seulement avec ma main. Et vous pouvez très bien utiliser le rouleau à pâtisserie. نجيب خبزة دويرة ونحلها غير بيدي. تقدروا تستعملوا الحلال. Je l'enrobe un peu dans la semoule fine et je continue à l'ouvrir. نرمدها شوية في سميد رطب ونكمل نحلها. Je la mets dans un torchon propre avec un petit peu de semoule fine. نحطها في طرشونة نقية مع شوية سميد رطب. Je la couvre et je continue à façonner les autres boules. نغطيها ونكمل نحل الخبزات الأخرين. Je les laisse reposer environ 10 minutes. نخليهم يريحوا لمدة 10 دقائق. Après repos, j'ai mis la galette dans une poêle. بعد ما ريحت درت الخبزة تاعي طيب في المقلة. La faire cuire dans un tagine c'est beaucoup mieux qu'une poêle. طيبوها في الطاجين خير بزاف من المقلة. Après quelques instants, je tourne المطلوع. بعد لحظات نقلب المطلوع تاعي et je laisse cuire tranquillement. نخليه يطيب في عقله. Et à la fin de la cuisson, n'oubliez pas de faire cuire les bords, c'est très important. مع الاخر ما تنساوش تطيبوا الطراف. Je continue à faire cuire les autres مطلوع ou les autres galettes de la même manière. نكمل نطيب المطلوع تاعي بنفس الطريقة كيما درت الخبزة الأولى. Voilà le résultat final de notre pain matloua à la farine. Il est moelleux, bien aéré et très facile à faire. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi des gros pouces bleus et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. هاي لك النتيجة الأخيرة تاع خبز المطلوع تاعنا غير بالفارينة. طريقة بزاف سهلة. جا خفيف وطري ما شاء الله. إذا عجبتكم الوصفة تاع اليوم ما تنسوش تشتركوا في القناة. خلوا لي التعاليق تاعكم نحب نقراكم. خلوا لي دي جام وعلاش لا. نعطيكم موعد إن شاء الله في فيديو آخر ومع لي غير نقولكم سلام.